प्रोग्राम की वजह से जो अच्छे असरात हैं उनमें एक अब वाज़े होना शुरू हुआ है कि दूसरे जो बैनुल अक़वामी अदारे हैं उन्होंने IMF के प्रोग्राम की अप्रूवल के साथ अपनी जानिब से भी पाकिस्तान को फंड्स रिलीज़ करने का सिलसिला शुरू किया है। और जिस तरह मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक $3.4 बिलियन इजाफी देना चाह रही है, जिसमें से $2.1 बिलियन इस साल मिलेंगे और उम्मीद ये है कि इससे भी ज़्यादा रकम अब वो देने का सोच रहे हैं। तो वर्ल्ड बैंक के साथ भी जो बातचीत हो रही है वो भी इजाफी रकम देंगे। और एक जो अहम पहलू में हाईलाइट करना चाहता हूँ वो ये है कि IMF की तरह बजटरी सपोर्ट के लिए ये फंड्स होंगे और एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी जो इजाफी रकम होगी उसमें बजटरी लोन सपोर्ट का कंपोनेंट होगा। यानी ये किसी प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़े हुए नहीं होंगे बल्कि दे विल बी ए फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट्स जनरल एक्सपेंडिचर। अब कई सवालात हैं लोगों के जहन में और जिस हद तक मुमकिन होगा मैं उनके जवाब भी यहाँ दूंगा। और IMF ख़ुद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इन चीज़ों के ऊपर तफसीलात वहाँ से भी आपको मिल सकेंगी। आपको पता है कि ये मुल्क एक दिक्कत वाले सिचुएशन में इस गवर्नमेंट को मिला और कर्ज़ों की तादाद जो है पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी सतह तक पहुंच गई थी और तकरीबन कोई 31,000 अरब का कर्ज जो है वो इस गवर्नमेंट को विरसे में मिला। और इस वक्त कोशिश ये है कि हम तमाम अपने एफर्ट और मेहनत से इन कर्ज़ों को वापस करें। और उसके लिए आपको पता है कि कई फैसले किए गए हैं जिसमें सऊदी अरब और चाइना और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और कतर से डिपॉजिट्स हासिल किए गए हैं और डेफर्ड पेमेंट यानी उधार के ऊपर एनर्जी लेने का सिलसिला हुआ है इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ। और अब ये बहुत अहम डिसीशन IMF की तरफ से हुआ है। IMF का फैसला जो है वो इस अंदाज में बहुत अहम है कि दुनिया की जो बैनुल अक़वामी जो क़ुव्वतें हैं और जो बड़े इदारे हैं वो इससे मुतमईन होंगे जानकर कि पाकिस्तान को एक शो ऑफ सपोर्ट मिली है एक ऐसे इदारे से जिसका बुनियादी मकसद अपनी मेंबर स्टेट्स को उस वक्त मदद करना है जब उनको ज़रूरत हो। और साथ ही साथ पाकिस्तान और उसकी हुकूमत दुनिया को ये मैसेज भेज रहे हैं कि हम एक रिस्पॉन्सिबल एक ज़िम्मेदार हुकूमत की हैसियत से अपने अखराजात को कंट्रोल में रखेंगे और अपने जो अमीर लोग हैं उनसे टैक्सेस मोबिलाइज करेंगे ताकि हम अपने लोगों की जो उम्मीदें हैं वो पूरी कर सकें। और हम मुश्किल फ़ैसले करेंगे और मुश्किल फ़ैसलों के साथ साथ हम अपने जो कमज़ोर तबके हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे। तो आपने देखा है कि इस बजट में जो पेश की गई हमने जो अपने कमज़ोर तबके हैं जो गरीब लोग हैं खुसूसन ख़वातीन हैं उनके लिए जो बजट है उसको दुगना किया है 100 बिलियन से तकरीबन 191 बिलियन यानी 100 अरब से 191 अरब तक बढ़ाया है ताकि लोगों को कैश दी जा सके, लोगों को हेल्थ के लिए सेहत कार्ड दिया जा सके और इस तरह की फैसिलिटीज़ हों। साथ ही साथ हमने अपने बिज़नेस सेक्टर को मराहत दी हैं इस बजट में और ये मराहत जो हैं उनको बिजली की सब्सिडी, उनको गैस की सब्सिडी, उनको कर्ज़ों के लिए सब्सिडी और एक्सपोर्ट्स के ऊपर
किसी किस्म का टैक्स न लगाना और हज़ारों जो रॉ मटेरियल हैं जो इंपोर्ट होते हैं उन पे से टैक्स को हटाना ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस यानी उनकी जो रॉ मटेरियल्स हैं उसमें जो कॉस्ट है उसको कम किया जा सके, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर मईशत का जो पहिया है वो चले और बेरोज़गारी को ख़त्म किया जा सके और यहाँ पर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके, क्योंकि जो हमारा एक देरीना मसला रहा है वो एक्सपोर्ट्स में कमी या उसका न बढ़ना है। तो ये फैसला भी किया गया। और एक और बात जो हमने तय की इस बजट में कि जो लोग कम बिजली यूज़ करने वाले लोग हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाए। तो जो भी पाकिस्तानी सार्फिन 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर अगर खुदा न खास्ता बिजली की कीमत बढ़ती है तो जो भी असर आएगा वो हुकूमत उसके पैसे देगी ताकि उनके ऊपर कोई इजाफी बोझ न पड़े। ये भी इस बजट का हिस्सा है। और चूँकि हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं और कई अच्छी चीज़ें होने वाली हैं और हम चाह रहे हैं कि ऐसा एक प्लेटफॉर्म हो जिसके तहत ग्रोथ जो है, जो पाकिस्तान में आमदनी में इजाफा होने की शरह है, उसको आगे चलकर बढ़ाया जा सके। तो ये चीज़ें हैं। मैं दो तीन चीज़ें आपको जो हमारी एसेट डिक्लेरेशन स्कीम है उसके बारे में भी बता दूं। पहली चीज़ ये कि जो डिक्लेरेशंस, इस स्कीम का बुनियादी मकसद ये था कि मुस्तकबिल में टैक्स देने वालों की तादाद में इजाफा किया जाए और लोगों को डॉक्यूमेंटेशन के तहत अपने पैसे को काले में से स्याह में से सफ़ेद बनाया जाए ताकि वो अपना जायज़ मकाम हासिल कर सकें मईशत की तरक्की में। तो हमने जो स्कीम दी उसमें 1,37,000 लोगों ने रजिस्टर किया, ये 1,37,000 और अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा नंबर रजिस्टर होने वाली स्कीम है। और जो टैक्स पेमेंट्स की गई इस स्कीम के तहत उसका नंबर तकरीबन 70 अरब रुपए है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान की पब्लिक का जिसमें इतने जज्बे से उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और एक अच्छी चीज़ जो है कि ये 1,37,000 में से जो तकरीबन बहुत बड़ा नंबर है वो नए टैक्स पेयर्स का है जो पहले नॉन फाइलर्स थे, यानी 1 लाख या उससे भी ज़्यादा लोग जो पहले कभी टैक्स के निज़ाम में थे ही नहीं वो आए हैं। और ये भी एक तरह से इस स्कीम को एक मुनफरिद हैसियत मिल जाती है। अब हमारी कोशिश ये होगी कि हम आगे बढ़ें और आइंदा के लिए FBR के निज़ाम को दुरुस्त करें ताकि जो टारगेट हमने तय किया है 5,500 बिलियन का हम उसको भी हासिल कर सकें। एसेट्स की वैल्यू जो है आपको तकरीबन 3,000 अरब की तकरीबन 3,000 अरब रुपए की एसेट की डिक्लेरेशन हुई। ये प्रोविजनल फिगर है, इसका भी डेटा क्योंकि अनस्ट्रक्चर्ड है उसे हम स्ट्रक्चर करके आपको एग्जैक्ट देंगे लेकिन एस्टिमेट किया। तो आई थिंक अब हम कोई आपके चीदा सवाल हैं तो जवाब दिए जा सकते हैं। और ये सिलसिला हमारा आपसे बातचीत करने का, ये भी आपको बता दूं कि ये जो EFF जिसे कहते हैं, ये जो प्रोग्राम हमारा IMF के साथ हुआ है इसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहा जाता है या EFF। और ये तकरीबन लंबे अरसे की पेमेंट का सिलसिला होता है जो 10 साल तक वापस किया जा सकता है। और हर किस्त कितनी होगी? जी इसमें यानी उनकी जो पेमेंट करनी है हमें या जी अभी जो है पहली
پیمنٹ جو ہے ان کی 1 بلین کی 8 تاریخ تک $2 billion پر آئے آئے گی گی. اور 3 سال کا پروگرام ہے جس میں 2 بلین ہر سال ملیں گے. جو ہے برانچ وائز کتنے کتنے آئیں گے؟ جی. $1 billion تو امیجیٹلی جی. اب کتنے کتنے آئیں گے؟ اس کی تفصیل دے سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پہ 2 بلین ہر سال آئیں گے. جی. مارک اپ جو ہے اس کا ایک فارمولا ہے لیکن یہ اس طرح سے آپ سمجھیں کہ وہ فارمولا جو ہے یہ ویریبل ہے یعنی وہ بدلتا رہتا ہے ایک رینج میں لیکن یہ 3% سے کم ہوگا. جی. نہیں ان کا اپنا فارمولا ہوتا ہے STR کیلکولیٹ کرنے کا اگینسٹ باسکٹ آف کرنسیز IMF کا. پے بیک پیریڈ کیا ہے اور پے بیک پیریڈ جس طرح میں نے کہا 10 سال تک ہو سکتا ہے. سر 2 سوال ہیں. جی. IMF کی جو کل ہینڈ آؤٹ ہے اس میں جو انہوں نے بارونگ ٹوٹل بتائی ہے 3 سال میں $38 بلین. جی. انڈر دا پروگرام ہم بارو کریں گے. $6 ارب کن سے اگر باقی کا جو بھی کرنے کا بریک جی. سیکنڈلی IMF نے بھی اور آپ بھی اس کو کنسالیڈیشن کا بجٹ قرار دے رہے ہیں. فسکل کنسالیڈیشن پروگرام کا جو ون آف دا مین گول از فسکل کنسالیڈیشن. لیکن جو کل نمبرز انہوں نے ریلیز کیے ہیں ٹیبل میں آپ بجٹ میں بائی اینڈ لارج وہی نمبر ہے. ایکسپینڈیچرز جو ہیں آپ کے 21.7% آف GDP سے 23.4% ہو جائیں گے نئے مالی سال میں. بجٹ ڈیفیسٹ میں پرائمری کی بیلنسنگ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے. آپ کا NDA ریڈیوس ہو رہا ہے اور جو ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے وہ آپ کی آلموسٹ 77% آف GDP اگلے سال ہو جائے گی. تو از اٹ کریکٹ ٹو کال اٹ فسکل کنسالیڈیشن بیکاز the numbers don't relate with that. And I want to ask, how did the IMF concede on this? 7.2% GDP کا خسارہ ہے. IMF اتنے بڑے خسارے کو مان سکتا ہے؟ جی. دیکھیں نا یہ تو پھر منوانے والوں کی داد کو داد دیں. چکا مرارا کریں گے سر وہ ابھی کتنی جواب دیکھیں IMF اور پاکستان کے جو بھی مذاکرات ہوئے وہ اس اسپرٹ میں ہوئے کہ پاکستان جو کر سکتا ہے اور جو ضروری ہے پاکستان کی اپنی معیشت کی بہتری کے لیے وہ کرے. اور اس میں 3-4 بڑے ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے. پہلی چیز جو میں مسلسل کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو ایکسٹرنل فرنٹ ہے یعنی ہماری جو ڈالرز کمانے کی کیپیسٹی ہے جو اہلیت ہے ہماری اس کو بڑھایا جائے. وہ ایکسپورٹس کے تھرو بڑھ سکتی ہے. اور آپ سے جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم نے بجٹ میں اسی لیے مراعات رکھی ہیں اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کے لیے. اور دوسری جانب جو دوسرا رخ ہے اس کا کہ امپورٹس جو ہیں جو باہر سے ہم چیزیں منگاتے ہیں جن کے لیے ہمیں ڈالرز چاہیے ان کو کم کیا جائے. لیکن اس طرح کی چیزیں کم کی جائیں جو کہ خاص طور پہ لگژری گڈز ہیں یا جو فنشڈ گڈز ہیں. کیونکہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم نے اس کے باوجود جو را مٹیریلز ہیں ان کے اوپر امپورٹ کے جو ٹیرفز ہیں وہ زیرو کیے تاکہ ہمارے بزنس مین جب وہ چیزیں خریدیں اپنے دھندے کے لیے تو ان کو اضافی کاسٹ نہ ہو بلکہ کاسٹ ان کا کم ہو. یہ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے اخراجات جو ہیں ان میں کمی کریں اور اپنی حیثیت سے چلیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہ بجٹ ایک یونیک بجٹ ہے, ایک منفرد بجٹ ہے جس میں سویلین حکومت کے جو بجٹ ہے اس کو 50 ارب روپے کم کیا گیا اور ڈیفنس کا جو بجٹ ہے اس کو بھی فریز کیا گیا یعنی منجمد کیا گیا جو ریئل ٹرمز میں ایکچولی ایک ڈکلائن ہے. اور تیسری چیز ہم نے جہاں پہ اضافہ کیا ہے وہ فقط ایکسپورٹس کی مدد کے لیے کیا ہے یا اپنے کمزور طبقوں کی مدد کے لیے کیا ہے یا ترقیاتی پروگرامز کے لیے ہم نے اضافہ کیا ہے تاکہ جو ہمارے روڈز ہیں, ہمارے ڈیمز ہیں, ہمارا انفراسٹرکچر ہے اس کو زیادہ متاثر نہ ہو اور اکانومی بہتر انداز میں چلے. جو تیسری چیز جو IMF کے ساتھ ہم نے کہا ہے کہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہو یعنی ہمارے اداروں کو ایک پائیدار اور مضبوط بنیاد پہ کھڑا کیا جائے. اسی لیے ہم نے اسٹیٹ بینک کو زیادہ آزادی دی ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ ایک انٹرنیشنلی ایک مانی ہوئی بینک کے طور پہ ابھرے اور اس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو جو قانونی طور پہ جو اس کا دائرہ ہے اختیار کا اس میں اس کو آپریٹ کرنے دیا جائے اور خصوصی طور پہ جو مانیٹری پالیسی اور ایکسچینج ریٹ پالیسی ہے وہ
उनको जो है सेंट्रल हैसियत हो उसमें। और जो चौथी चीज़ है कि वो इदारे जो माजी में काम नहीं कर सकें और जिनकी वजह से हमारी मईशत पे और हुकूमत के जो अखराजात हैं उन पे बहुत बड़ा बोझ पड़ा है, खुसूसी तौर पे इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर जिसकी सर्कुलर डेट आपको पता है 1000 अरब 1200 अरब से भी ज़्यादा हो चुकी थी, और जो हर महीने 38 अरब रुपए इस इजाफी जो है कर्ज में बढ़ा रहा था, अब उस नंबर को 38 से कम करके 26 अरब किया गया है और टारगेट किया गया है कि इस नंबर को 8 अरब माहाना किया जाए इस साल के आखिर तक और 2020 के एंड तक इसको सिफर कर दिया जाए। तो ये भी उस IMF के साथ जी माहाना 8, और तो ये भी जो IMF के साथ हमारा जो सिलसिला है उसमें एक इसमें सर मैं एक जवाब दे दूं। वो जवाब जी मैं ज़रा एक इसका दे दूं, मुझे इजाज़त दें आप। जो आपका फिस्कल की बात करें आप, इसके आपका जो फिस्कल का प्राइमरी का हिस्सा है उसको नीचे लाया जाएगा, 2% से 0.6 पे लाएंगे, फिर उससे अगले साल उसे हम 0 पे लेके आएंगे। इसी तरह अगर आप IMF का रोड मैप देखें तो उसमें भी ये है कि फिस्कल जब ये प्रोग्राम ख़त्म हो रहा होता है तो फिर फिस्कल आपका इवेंचुअली टेपर ऑफ होकर 4 से 5% के ऊपर ख़त्म हो रहा होता है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छी फिगर है। यही बात फिर डेट टू GDP पे भी है, और ये जो आपका इनिशियल टाइम पे आपका प्राइमरी कम हो रहा है और फिस्कल बढ़ रहा है, उसकी वजह ये है कि आप पुराने कर्ज़ों के ऊपर सूद अदा कर रहे हैं। तो जैसे ही आपका प्राइमरी कम होएगा उसके बाद आपका फिस्कल भी कम होना शुरू हो जाएगा। नहीं आपका जो प्राइमरी डेट है, प्राइमरी डेट नहीं डेफिसिट की बात कर रहा हूँ। प्राइमरी डेफिसिट है वो तो जो आपने नए कर्जे ले लिए हैं उसकी वजह से कम नहीं, वो प्राइमरी डेफिसिट का कर्जों से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा, दूसरा ये कि जो आपका डेट टू GDP है वो भी ओवर 5 ईयर टर्म जो हमने बजट के अंदर अपना प्रोग्राम दिया है उसमें आपको कम होता नजर आएगा PTI की 5 ईयर टर्म के अंदर इंशाल्लाह। जी अगर एक एक करके चलें तो एक करके चलें तो बेहतर, तो कोई कहीं नहीं जा रहा है, एक एक करके चलें। जी दूसरा क्या इस साल में जी मुख्तलिफ प्रोजेक्शंस हैं IMF की मुख्तलिफ जी ये जो इन्होंने सवाल किया है कि 38 अरब डॉलर वो IMF ने लिखा है अपने डॉक्यूमेंट में कि जो है इस पीरियड में होगा, तो उसका ब्रेक डाउन क्या है, तो मैं ब्रेक डाउन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये अप्रॉक्सीमेट है, ठीक है, और जो प्रिसाइज नंबर्स हैं वो आपको बाद में भी शेयर किए जा सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा रोल ओवर के लिए भी यूज़ इसमें जो प्रोजेक्ट लोन हैं वो 8.7 अरब डॉलर हैं, राइट, जो मतलब मिलते हैं किसी डैम के लिए, किसी हाईवे को बनाने के लिए बैनुल अक़वामी अदारों से ख़ास तौर पे, राइट, वो प्रोजेक्ट लोन्स हो गए। फिर प्रोग्राम लोन्स यानी वो लोन्स जिससे आप अपनी बजट को सपोर्ट दे सकते हैं, वो है 4.2 अरब डॉलर। फिर जो रोल ओवर हैं लोन्स के जो कंटिन्यू करेंगे वो हैं कोई 14 बिलियन डॉलर, और जो कमर्शियल लोन्स हैं वो आप समझे कि 0 और 8 बिलियन के दरमियान में हो सकते हैं, ठीक। तो अब एनी अदर जी एक एक करके एक मैं गुजारिश कर दूं, अगर सब एक एक सवाल करें तो उसमें फिर नहीं बना, फिर वक्त गुजर जाएगा। चूज वन जी चूज कर लेना, एक कर लेना, इतने लोग हैं वो थोड़ा कटसी दिखाएं उनके लिए नहीं जी। उससे तासुर है कि बड़ा वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि पॉलिटिकल जो है उसमें मोटिव नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पहले मरहले में इतनी अच्छी स्कीम है, इतना अच्छा ला है और उसको आप स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल लोगों के खिलाफ और उसको बाकायदा हाईलाइट कराया जा रहा है, नाम लिए जा रहे हैं, नोटिस में किसी के नाम नहीं है, लेकिन सरकारी ज़राए से ये चीज़ें बार बार हाईलाइट कराई जा रही हैं कि ये लोग हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसकी वजह क्या थी सर? एक छोटा सा आप नहीं, आप मेरा जवाब ले लेना। जी तो देखें, ये एक तो ये कि आज हम चाह रहे हैं कि हम ज़्यादा IMF पे ही रहें, लेकिन ये जो आपने बात की, हम कानून को बिला तफरीक लगाएंगे। हमने किसी शख्स के खिलाफ नहीं किया। अगर कोई शख्स समझता है कि उस प्रॉपर्टी का बेनामी का एक्चुअली वो ओनर है, तो वो सामने आए, इस वक्त वक्त है उसके सामने आने का। और हम जो जहाँ जहाँ पे हमें शक है कि ये बेनामीदार बैठे हैं, उनको हम प्रॉपर्टीज़ को, ज़ाहिर है हम कानून हमें इजाज़त देता है। नहीं, आप क्या खुद के आप उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो बेनामी बेनिफिशियल ओनर है? हम तो नहीं लगा रहे, कि आप लगा रहे हैं इल्ज़ाम।
ہم نے تو وہ جو لوگوں کیا گیا ہے یہ میڈیا کو لیک کیا گیا ہے فلاں بندے انوالوڈ ہیں جو بھی انوالو ہے، میری بات سنیں، چاہے اس کا قانون بلا تفریق اپلائی ہوئے گا، چاہے وہ اس کا بینیفیشری کسی بے نامی پراپرٹی کا پی ٹی اے کا آدمی ہے یا کوئی ہے، خود کہا ہے کہ پہلے مرحلے میں ہم سیاستدانوں کے وہ پبلک آفیشلز کے حوالے سے ایمنیسٹی کی جو اسکیم تھی وہ اپلیکیبل نہیں ہے سیاستدانوں پر. جو ایمنیسٹی کا بینیفٹ تھا نو سیاستدانوں کو لگ نہیں سکتا کہ وہ ایمنیسٹی میں ان کے پاس تو رائٹ ہی نہیں ہے ایمنیسٹی کا. کین یو انڈرسٹینڈ؟ بات کو سمجھے نا سر، آپ بیوروکریٹ بھی جو ایمنیسٹی میں نہیں آتا اس کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. ایمنیسٹی میں آ رہا تھا اس کے خلاف ایکشن آج کے بعد لیا جائے گا. جی چلیں جی سر جی ہاشمی صاحب. کوشچن یہ ہے کہ جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے 3 سال کا 39 منتھ کا، جی یہ کس قدر سکسیزفل یعنی کمپلیٹ ہونے کے اس کے ریشیو ہے اور اس کے لیے کیا روڈ میپ بنایا گیا، اور انہوں نے جو پرائیویٹائزیشن کے لیے جو ٹارگیٹ دیے ہیں کون کون سے اداروں کو پرائیویٹائز کیا جائے گا، اور کیا ریونیو کا جو ٹارگیٹ ہے 5555 فیس کا اگر وہ اچیو نہیں ہوتا اسٹارٹ میں، تو کیا ایسا کوئی خرچہ ہے کہ یہ ڈکلائن میں چلا جائے پروگرام؟ جی دیکھیں کئی باتیں کہی گئی ہیں اور ہم خاموشی سے اپنے کام سے لگے رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کی بہتری کے لیے یہ معاہدہ ہو، اور اس میں کئی بڑھا چڑھا کے بھی باتیں کہی گئی ہیں، کئی انفیئر باتیں بھی کہی گئی ہیں، لیکن ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کے سامنے ہر چیز آ جائے گی تو اب آپ جو ہیں ان کو فیئر طریقے سے دیکھ سکتے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی اضافی شرط نہیں ہے پرائیویٹائزیشن کے بارے میں، اور یہ طے کیا گیا ہے کہ ہم اپنی جو بھی اسٹیٹ اونڈ کارپوریشنز ہیں ان کے بارے میں ایک کمپریہنسو پروگرام بنائیں گے جس میں ہم لوگ طے کریں گے کہ کون سے ایسے ادارے ہیں جو بہتر انداز میں گورنمنٹ کی اسٹیٹ اونرشپ میں چلائے جا سکتے ہیں، کون سے ادارے ہیں جو بالکل ناقص ہیں اور ختم ہو چکے ہیں، اور کون سے ادارے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر بہتر انداز میں چلا سکتا ہے. ان کے ساتھ جو طے ہوا ہے فقط یہ ہوا ہے کہ سپٹمبر 2020 تک ہم یہ پروگرام جو ہے بنا لیں. ہم ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی بنا لیں. یہ تو ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے نا کہ ہم اپنے ادارے کس طرح سے بہتر انداز میں چلائیں. اگر اسٹیل مل یا پی آئی اے یا کوئی بھی ادارہ اچھا نہیں چل رہا ہے تو اس کا برڈن تو پاکستانی عوام بھر رہی ہے نا. تو اس کو یہ رخ دے دینا یا یہ کہہ دینا کہ جی آئی ایم ایف کہہ رہی ہے کہ ان کو کریں، بھائی ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے، ہمارے اپنے مفاد میں ہے کہ ہم اپنی چیزیں اچھے انداز میں چلائیں. اور کیا طے ہوا ہے کیا نہیں طے ہوا ہے یہ سب آپ کے سامنے آ جائیں گی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں آئی ایم ایف تو ایک طرح سے ایک بین الاقوامی ادارہ ہے اور ایک طرح کی بینک ہے جن سے آپ فائنینشیل جو ہے مدد لے سکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس انداز میں اس مدد سے فائدہ لیں، اور جو ہمیں موقع ہے اپنی چیزیں درست کرنے کا ان کو بہتر انداز میں درست کریں. اگر ہم ایک پائیدار بنیاد دے سکتے ہیں اپنی جو اصلاحات ہیں ان کو، تو اس کا لانگ ٹرم میں ہمیں فائدہ ہوگا. اور اگر ہم نہیں دیں گے وہ بنیاد، تو ماضی میں بھی ہم آئی ایم ایف کے پاس جاتے رہے ہیں، ان سے ہم نے جب بھی لون لیا ہے تو 2-3 سال سچویشن بہتر ہو جاتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ مستقل پائیدار ثابت نہیں ہوئی ہے. تو ہمیں اب اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا ہے اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایسی بنیاد دیں کہ یہ مستقل گروتھ ریٹ جو ہے وہ چلے، اور یہ فقط کنزیومر اور کنزمپشن بیسڈ نہ ہو بلکہ اس میں جو اصلاحات ہیں وہ براڈ بیسڈ ہوں، یعنی تمام سیکٹرز میں ہوں. جی سر میں ایک بات کہہ دوں آپ کے لیے. ایف ایم صاحب نے کہا کہ معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے. معیشت کے پہیے میں رکاوٹ ہوتی ہے جب ہماری انڈسٹری کو پرابلم آتی ہے، ایف ڈی آر سے ہریسمنٹ ہوتی ہے، پرابلم آتی ہے، ان چیزیں رکتی ہیں. تو آج ہم نے 2 فیصلے اور بھی کیے ہیں جو انشاءاللہ آپ کو اس کے مل جائے گی. جو ہمارا امپورٹ ہوتا ہے را مٹیریل کا،
हम कस्टम में क्लियर करते हैं तो फिर हमारा 45% ऐसा आइटम है जो निकलता है ग्रीन चैनल से। मुझे आज हिदायत दी है मैडम साहब ने कि आप कोशिश करें कि 60% जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उस पर लोग ग्रीन चैनल से निकलें और कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए उन लोग इम्पोर्ट और रॉ मटेरियल पर। ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी हम देने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई कंटेनर जो रॉ मटेरियल इम्पोर्टर कर रहा है वो नहीं फंसेगा, क्लियरेंस जल्दी होगी और वो हैरेसमेंट भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे मैसिव मिसयूज है। नहीं वो सर होता अब यही दैट इज द होल पॉइंट ना, दैट इज द होल पॉइंट कि हो ये रहा है कि शरीफ आदमी कंटेनर फंस जाता है और तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो उसका हम पूरा रिस्क प्रोफाइलिंग सिस्टम चेंज कर रहे हैं और रिस्क प्रोफाइलिंग सिस्टम चेंज कर सिस्टम ऑडिट करा रहे हैं, सिस्टम को ऑडिट करा रहे हैं और उस आदमी की इंटरेक्शन खत्म कर रहे हैं उसके साथ। वो सबसे बड़ी रुकावट मईशत के पहिए चलने में। दूसरी रुकावट जब होती है जब 148 का सर्टिफिकेट लेने जाता है वो आदमी टैक्स में तो उसको सर्टिफिकेट नहीं ये भी मिलता। बताया ना 148 क्या है। 148 होता है जब आप कोई चीज़ इम्पोर्ट रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कि ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट हो और रॉ मटेरियल वाला सर्टिफिकेट लेता है। इसमें हेरेसमेंट भी होती है, इसमें करप्शन भी होती है। उसके लिए भी हम रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आज कोशिश करेंगे कि जो लिस्टेड कंपनी है और उसमें ह्यूमन इंटरेक्शन को ज़ीरो कर दें। ये दो जो कदम मैं आपको बता रहा हूँ ये हमारा इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि इंडस्ट्री जो है वो किसी हेरेसमेंट या अनड्यू प्रोसेस के तहत नहीं गुजरे और उसकी इंडस्ट्री का पहिया चले। ये दो बुनियादी कदम इसके साथ सिर्फ ये सर जी ड्राइवर भाई जी 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 147 को खत्म कर और एडवांस टैक्स है वो भी मेरा देखिए आज बुनियादी रुकावट जो है वो मेरा कस्टम स्टेज पर आता है टॉल के इम्पोर्ट पर जब वो येलो में रेड में फंसता है मेरा कंटेनर या जब आता है जब मुझे आके इम्पोर्ट रॉ मटेरियल का सर्टिफिकेट नहीं मिलता और मुझे ITO करप्शन की शिकायत आती है। चलें जी लास्ट क्वेश्चन क्योंकि 2 बजे जो है प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग है। जी 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 एक तो जो है पाकिस्तान को टोटल अमाउंट है भले वो IMF है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, आएगी कितनी और पाकिस्तान ने अदायगियाँ कितनी करनी होगी, एक चीज़। सर दूसरा ये यहीं पे साबिक जो वज़ीर ख़ज़ाना थे असद उमर साहब उनकी जानिब से कहा गया था कि जो पाकिस्तान की मईशत है वो ICU में है। इस वक्त आप भी क्या ये बात करेंगे या इस वक्त मईशत जो ICU से निकल गई है? शफकत ज़ैदी साहब एक रिक्वेस्ट आपसे है, आप फरमा दीजिए कि जो एमनेस्टी स्कीम अब ख़त्म हो गई है, नॉन फाइलर के खिलाफ कहा गया था कि कोई 50 लाख तकरीबन उनके लिए नोटिस भेजने की तैयारियाँ कर ली गई हैं। अब क्या स्टेटस है, आपने तैयारियां कर ली हैं, नोटिस कब से भेजे जाएंगे? और इसी के साथ ही बेनामीदार का सिर्फ तक एक का वो हुआ है, तो अब नेक्स्ट जो है वो कितने नोटिस तैयार कर लिए गए हैं और कब से वो नोटिस भेजे जाएंगे? अलग देखिए नोटिस हमारे पास नेक्स्ट ईयर इस तरह हमने आपने देखा होगा हमने दो वेबसाइट रिलीज की थी, एक है एक नादरा की और एक अपनी मालूमात की। मालूमात के अंदर हमने आपको डिटेल दी थी कि हमारे पास प्रॉपर्टी का डेटा आ गया है और बिजली का डेटा आ गया है जी। अब हम पहली तैयारी ये कर रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हैं उनको हम आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने सूचना दे दी है फीड को, उनको आइडेंटिफाई करें और उनको एक सिविलाइज तरीके से, नॉट थ्रू हैरेसमेंट, सिविलाइज तरीके से उनसे ये कहा जाए कि आप रिटर्न फाइल करें। और इसीलिए हमने 2018 की रिटर्न की डेट इंडस्ट्रियल कंज्यूमर की थोड़ी सी तादाद भी बता दीजिए। 3,40,000 ठीक है, 40,000 साहब ने पहले दी और 31 लाख कमर्शियल कंज्यूमर है। पहली स्टेज में इंडस्ट्रियल कंज्यूमर के सामने पीछे जा रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे, उनको आइडेंटिफाई करके उनको नोटिस दे रहे हैं और अगले स्टेज में हम जाएंगे कमर्शियल कंज्यूमर के साथ के पीछे, ठीक है जी। और हमारे पास प्रॉपर्टी का डेटा पंजाब का तकरीबन सारा आ गया है, सिंध का भी डेटा आ गया है। नंबर बता दीजिएगा इनका, नंबर से क्या घरों का जी तादाद तो बहुत बड़ी है घरों की। देखिए लॉ ये कहता है नहीं सिर्फ उसमें ये कि घर छोटा भी है बड़ा भी है, तो हमारी लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि 5,000 गज से ज़्यादा का जो घर है उसको फाइल करना होता है रिटर्न। 500 एक केनाल तो वो अब डेटा हमने ले लिया है। अब उन घरों को हम नोटिस देंगे तरीके से और उनको कहेंगे कि रिटर्न। इसीलिए मैं दोबारा आपको अर्ज कर रहा हूँ, इसीलिए हमने 2018 के रिटर्न की डेट बढ़ाई है कि लोग 2018 रिटर्न में अपने एसेट को डिक्लेयर कर दें और 30% दे के अपने आप को सिस्टम में लिए हैं। और ये पहला स्टेज में मैंने बताया, पहला स्टेज हमारा इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, फिर कमर्शियल कंज्यूमर है, फिर रियल एस्टेट है। एंड एवरी कार ओनर इन पाकिस्तान is required to file the return irrespective of the income. अब 600 सर ये भी वो भी नोटिस हम देने जा रहे हैं। तो ये एक तरीका होगा, मगर मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैंने अपने अफसरान को हिदायत की है कि इसमें किसी को हैरेस नहीं करें,
آپ انہیں کہیں, اسی لیے ہم نے 18 کی ریویژن دے دی ہے, کوئی پینلٹی نہیں لگے گی, کوئی ڈیفالٹ سے چارج نہیں لگے گا, آپ 18 ریٹرن میں اس کو دکھائیں, اور اگر آپ کی ڈاکٹر صاحب سر حمزہ صاحب ڈاکٹر صاحب جواب دیں. پلیز آپ سے جی جی بات کی انڈسٹری کل میرے مذاکرات ہوئے تھے انجمن تجارت پاکستان کے ساتھ, اور میرے اور ایف پی سی کے چیئرمین دارو خان جبری صاحب بھی میرے پاس آئے تھے. میرے حساب سے دونوں کو میں مطمئن کر سکا تھا, ان کی ایک ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ سی این آئی سی کی ریکوائرمنٹ کو ختم کیا جائے. ہم نے اس کو 1 مہینے کے لیے لوگوں کو ٹائم دیا ہے, مگر سی این آئی سی کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے خلاف ہم ایکشن نہیں لیں گے, ہم نے لاء میں بھی لکھ دیا ہے, اور ہم باہر ایکشن لیں گے. یہ صرف ڈاکومنٹیشن کے لیے ہے, اس پہ رجسٹری کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اور یہ بھی کہ جو فیصلہ آباد کا ڈیٹا آ رہا ہے نا الیکٹریسٹی کا, انڈسٹریل لوڈ فل کیپیسٹی پہ چل رہا ہے, پچھلے دنوں سے کوئی اس میں کمی نہیں آئی. دیکھیں جو پچھلے سال جو آؤٹ فلوز تھے, جو یہ سال ختم ہوا ہے ابھی, اٹ واز اباؤٹ 9.5 to 10 billion dollars, اور جو آنے والا سال ہے یہ جو اب شروع ہوا ہے اس کے لیے کوئی 11.8 billion dollars جو ہیں وہ ایسٹیمیٹ ہے. ٹھیک جی. اور اس کی وجہ یہ ہے, اس کی اگر میں وجہ بتاتا چلوں, 11.8 کہ جو آخری سال تھا, اگر آپ ڈیٹ پروفائل دیکھیں جو بھی پیچھے کر کے چھپی ہے پاکستان کی 2017-18 پچھلی گورنمنٹ کا, اس میں 146% کے حساب سے شارٹ ٹرم کمرشل لونز لیے گئے تھے اور رول اوور کیے گئے تھے 146% کی شرح کے ساتھ. ان کی میچورٹی ظاہر ہے پھر جلدی آتی ہے, لیکن ہمارے پاس اب الحمدللہ ایک ایڈیکویٹ ہوئے گا اپنی تمام ری پیمنٹس کو کرنے کا, جس طرح ہم نے اس سال کیا. اوکے جی جی. ایکسپینڈیچر سائڈ پہ جو آپ کا ڈسکاؤنٹ ریٹ انکریز ہوا ہے اس کی وجہ سے سگنیفیکنٹ ہٹ آ رہی ہے آپ کی ڈیٹ سروسنگ میں جی. تو یہ اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں اور کس طرح اس کو نیچے لائیں گے اور اس کا کیا سولوشن ہوگا؟ جی آپ کی بات درست ہے, لیکن جو ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے اس کی جو پالیسی ہے وہ اسٹیٹ بینک طے کرتی ہے, اور اس کی بنیادی جو مقصد ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ کا وہ پہلا یہ ہوتا ہے کہ انفلیشن کو کاؤنٹر کیا جائے, یعنی مہنگائی کو کم کیا جائے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ جب بڑھاتے ہیں تو اکانومی کے اندر جو بورو کر رہے ہوتے ہیں, جو قرض لے رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے کاسٹ جو ہے بڑھتی ہے. لیکن وہ لوگ جو سیونگز رکھ رہے ہیں بینکوں میں, خاص طور سے ریٹائرڈ لوگ, ان کی جو آمدنی ہے وہ بڑھتی ہے. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف اس میں نقصان ہے اور کسی کا فائدہ نہیں ہے. کئی لوگ ہیں جو ساری عمر کما کے اپنے پیسے بینکوں میں رکھتے ہیں کہ آگے چل کے جب وہ ریٹائر ہوں یا عمر کے اس حصے میں ہوں جب وہ جاب نہیں کر سکتے ہیں تو انہیں ریٹرن ملے. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ ریٹرن جو ہے ان کو ملے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ ڈالر سے ہٹ کے روپیوں میں آئیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ روپیوں میں ان کو انکم ملے. تو اسی لیے یہ رکھا جا رہا ہے کہ ان کو ڈالرز کی طرف سے ہٹا کر روپیوں کی طرف لایا جائے. تھینک یو. مشیر خزانہ عبدالحفیظ